अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है नूम इम राशिद की मशहूर नाज़्म गुमा का मुमकिन का तज्ज़िया और तशरीह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। उर्दू अदब में जदीद नाज़्म का ज़िक्र नूम इम राशिद के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता है। नज़र मोहम्मद राशिद ने उर्दू नज़्म में मौज़ूआती, हयाती और उसलूबियाती जमूद को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। नून इम राशिद के पहले दो शेरी मजमू मावरा और ईरान में अजनबी में पाबंद नज़मों का आहंग मिलता है, मगर बाद में आने वाले शेरी मजमूए ला इंसान और गुमा का मुमकिन में उन्होंने खुलकर आज़ाद नज़मों की हयात का इस्तेमाल किया और अक्सर नज़मों में फ़ारसियत का गलबा मिलता है और कहीं कहीं इबहाम भी। ज़ेर बहस नज़्म गुमा का मुमकिन उनके आखिरी शेरी मजमूए का नाम भी है जिसमें यह नज़्म शामिल है। यह मजमूआ 1977 में उनकी मौत के 2 साल बाद शाये हुआ। आइए उस नज़्म की तफ़हीम की तरफ चलते हैं। हम आसानी के लिए इस नज़्म को चंद हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले अगर हम नज़्म का उन्वान देखें, यानी गुमा वहम ख्याल के माना में, एहतमाल, क्यास और राय भी गुमा के माना में शामिल है। और इसकी मुमकिन सूरत, गुमा का मुमकिन यानी वहम, ख्याल, एहतमाल, क्यास या राय की मुमकिन सूरत, यानी वो किस तरह मुमकिन हो सकता है। यानी वहम व ख्याल की मुमकिन सूरत क्या हो सकती है, जब वहम व ख्याल का सूरत पजीर होना मुमकिन है या नहीं। नज़्म का पहला हिस्सा जिसमें राशिद ने इस बात का शिकवा किया है कि दुनिया से या सूरज उसे पहचान नहीं सका है। नाज़्म की इब्तिदा में राशिद सूरज करीम सूरज की तरकीब इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि फ़याज़ सूरज को जो कि ठंडे पत्थर को गोलाई और हमवारी जबकि बहते हुए पानी को सरशारी दे रहा है, वो मुझे नहीं जानता। दरअसल ज़माने से आगाह होने के लिए ज़ात से आगाह होना ज़रूरी है और राशिद साहब खुद अपनी तलाश ही में सरगर्दा हैं। इरफान ज़ात के रास्ते पर गामज़न हैं। वो तू से मैं तक पहुँचने की तगोदौ में मसरूफ़ नज़र आते हैं और कहते हैं कि मुझे ये वहम है कि मैं अपना सबूत और अपने सवाल का जवाब खुद हूँ। फिर इसके बाद सूरज के ना पहचानने की एक वजह यह भी है कि सूरज उफ़क़ में, जबकि खुद वो ज़माने की झील के दूसरे किनारे पर यानी शफ़क़ की जानिब हैं और वो यहाँ अकेले नहीं हैं बल्कि हज़ारों इंसान भी उफ़क़ के मुतवाज़ी चल रहे हैं और वक्त की लहरें इन इंसानों को पार उफ़क़ की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को समावी खिराम की यानी आसमानी या रूहानी खुश रफ्तारी या नर्म रफ्तारी, समावी खिराम का मतलब होता है नर्म रफ्तारी या खुश रफ्तारी, उनकी तमन्ना हो तो उनको वक्त की लहरें पार ले जाने की बजाय डबो देती हैं और पाताल तक ले जाकर ज़मज़मे, पाताल के ज़मज़मे यानी पाताल तह को कहते हैं, यानी बिल्कुल समंदर की या पानी की तह, धीमी सुरों के राग सुनाते हैं। ज़मज़मे यानी धीमी सुरों का राग, पाताल यानी बिल्कुल समंदर की तह, दरिया की तह, तहत सरा भी कहा जाता है। तो वहाँ ले जाकर लहरें उन्हें पाताल के ज़मज़मे सुनाते हैं। इसके बाद दूसरे हिस्से में राशिद खुद अपना पाताल तक पहुँचने का जिक्र करते हैं। ज़माने की झील के तमाम मल्लाह पाताल में उतरने और ज़मज़मों की आवाज़ से हमेशा डरते और गुरेज़ा रहे हैं। एक तो वो समावी खिराम की ख्वाहिश नहीं रखते, दूसरा वो ये समझते हैं और उनका ये वहम है कि इस झील में एक अमूद का चोर छुपा बैठा है जिसके बाल उफ़क़ की छत से लटक रहे हैं और वह इंसानों को पुकार कर कहता है कि आओ आओ, मैं अज़ल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं बड़ी इमारतों यानी शाही महलों और मसाजिद व कलीसा के तमाम राजों से बाखबर हूँ और दरख्त, मीनार, बुर्ज, ज़ीने ये सब मेरे साथी हैं। मैं ज़माने की इस झील में चलने वाले तमाम हवाई जहाज़ों और जहाज़ रानों का आखिरी बसेरा हूँ। अब मल्लाह तो डरते हैं, लेकिन समावी खिराम की ख्वाहिश रखने वाले इस उम्मीद की तनाब को थाम कर नीचे उतर रहे हैं और इसी से वापस ऊपर चढ़ भी रहे हैं। राशिद खुद भी समावी खिराम की तमन्ना रखने की वजह से वक्त की लहरों की मदद से और उम्मीद की मदद से नीचे पाताल में उतर गए।
اس کے بعد تیسرے حصے میں راشد اپنے راستے کے آخری کنارے یعنی گما کے ممکن تک پہنچتے ہیں، جو کہ اس نظم کا عنوان بھی ہے۔ جب وہ پاتال میں اترا تو ایسے ساحل تک جا پہنچا جہاں خدا کے پاؤں کے نشان باقی ہیں اور اس کی کمزور آنکھیں بھی موجود ہیں۔ ان سطروں میں راشد مشرق میں خدا کے تصور پر طنز کرتے ہیں کہ اب جہاں خدا کے صرف نقش پاہی بچے ہیں اور اس کی آنکھیں کمزور ہیں، یعنی خدا زمانے میں انسانوں کی ناانصافیوں اور ظلم کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ راشد کے بقول وہ جہاں تک آ تو گیا ہے، لیکن اس نے یہ راستہ کیوں چنا اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس پر اپنے آپ سے وصال کا گما تک نہیں ہے۔ راشد اپنی ذات سے، اپنے آپ سے وصال کے خواہش مند ہے، لیکن کہتے ہیں اس راستے پر مجھے اپنا مطلوب یعنی ذات تک رسائی تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ راستہ تو دلوں کے ابہام کے کنارے رک گیا ہے، اور یہ وہی کنارہ ہے کہ جس کے آگے گما کا ممکن ہے، جو میں ہوں تو۔ اگلے حصے میں تصویر کے تعاقب سے جواب تک پہنچنے کی منزل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، راشد کہتے ہیں کہ میں اس ممکن کو پانے کی جستجو میں یعنی تجھ کو پانے کی جستجو میں نکل پڑا ہوں، یعنی خود کو پانے کی جستجو میں نکل پڑا۔ تعاقب میں آغاز سے انجام کے درمیان کے مراحل کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گلیاں، کوچے، مجسمے، باغ، اندھیری راتیں، شراب اور باہیں، ہوش و عمل کی شمعیں اور ایمان کے گنبد، اس دوران میں ان سب سے گزرا ہوں۔ تعاقب میں راشد ایسی جگہ پہنچنے کا ذکر کرتے ہیں جہاں کوئی دروازہ، کوئی راستہ، کوئی در کھلا نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، گویا وہ بند گلی میں پہنچ گئے۔ اس سفر میں پوچھے گئے، بوجھے گئے تمام سوال بے وزن ہو کر تاریخ بن کر اس بات کی تکرار کر رہے ہیں کہ جواب ہم ہیں، جواب ہم ہیں، اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہے، اگرچہ وہ اپنی ضد ہیں، یعنی سوال ہیں نہ کہ جواب، لیکن وہی بوجھے گئے سوال بے وزن ہو کر وہی جواب دے رہے ہیں کہ جواب ہم ہیں، اور وہ سوال ہے، اور یہی کیا ہے، گما کا ممکن کی طرح بات ہے۔ راشد نے نظم کے شروع میں اس چیز کو اپنے آپ کا وہم قرار دیا ہے کہ وہ اپنا ثبوت اور اپنا جواب خود ہے، پھر آگے خود کو پانے کو ممکن بھی قرار دیا ہے، اور خود سے وصال کا گمان نہ ہونے کا ذکر بھی کیا ہے، اور آخری حصے میں راشد پانی پر تیرتے لکڑی کے کندوں یعنی ٹکڑوں کو خود سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ راشد کہتے ہیں کہ دریا کی سطح پر تیرتے لکڑی کے کندے کی قسمت میں نہنگ بننا نہیں ہے، نہنگ یعنی مگرمچھ، نہ ہی وہ نہنگ بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ درخت بن سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل نہیں ہے، اور نہنگ یا درخت بننے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب ان کندوں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ خالی نہیں ہے، واپسی کا راستہ ہر طرف سے مسدود ہے، بند ہے۔ اب ان کا مصرف کیا ہے؟ ان کندوں کا مصرف صرف گھاٹ ہے، یا کشتیاں بننا ہے، یا کتابوں کے ورق بننا ہے، کہ وہ ان کتابوں کے ورق جن کے ابھی تک کاری نہیں ہیں اور نہ ہوں گے، نہ تصویروں کے چہرے ہیں کہ جن میں آنسو جو ہے ان کے لیے تصویریں بناتا ہے، یا مصوروں کے تصویروں کے کینوس بننا ان کی قسمت میں ہے۔ ان کی معہوم بقا کے جو رستے کھلے ہیں ان کے آگے بھی گما کی ممکنہ صورت ہی ہے، اور وہ عرفان ذات کی منزل سے یعنی تجھ سے میں تک یعنی وہ تو ہے وہ میں ہوں کی منزل ہے، اور یہی جو تھا یہ گما کی ممکنہ صورت تھی۔ اس نظم میں جو راشد ہیں وہ عرفان ذات کی بات کرتے ہیں کہ گما کو ممکن کیا ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، یعنی ایک ہی دائرہ ہے جس میں گھومتے ہوئے تو سے میں تک کا سفر کرتے ہیں، اور وہ اس مقام کو ایسی جگہ قرار دیتے ہیں کہ جہاں سے آگے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگلی نظم تک، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔